अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहीना। सब कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बड़े दिनों से आपसे बात करना चाह रही थी, लेकिन मेरे दूसरे जो टिकटॉक और फेसबुक पे भी ये अकाउंट हैं तो वो चलते रहते हैं, तो फिर लोगों को आगाही होती रहती है कि मैं आपके साथ हूँ। तो आज कल से एक मसला चल रहा है, आपको पता ही है। मस्जिद नबवी में परसों जो वाक़या हुआ, जो नवाज लीग के साथ ये सारी बातें हुई, उनको हूट किया गया, चोर चोर की सदाई हुई, तो इनकी बहुत ही बेहुरमती हुई, बहुत बेइज्जती हुई वहाँ उस पाक जगह पे। वो तो पाक जगह है, ये लोग जो कहते हैं कि जी उस पाक जगह पे ऊंची आवाज़ नहीं बोलनी और ये नहीं। और जब वहाँ वाह जिंदाबाद, और जब मेंबर पे मौलवी साहबान बैठ के वहाँ खिताब कर रहे होते हैं तो सुभान अल्लाह और जिंदाबाद और ये वो कहा जाता है, तो उस वक्त भी आवाज़ को नीचे रखना चाहिए। और फिर दूसरा ये है कि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन पर हमारी जान कुर्बान और हमारे आल औलाद कुर्बान उनका, तो वो तो पाक हैं और वो जगह भी पाक हैं। उन जगहों को इन चोरों के जाने से नापाकी नहीं हो जाती। ये खुद नापाक हैं, इसलिए उधर इनको ज़लील किया कुदरत ने, अल्लाह के निज़ाम ने इनको ज़लील किया। ये इस चीज़ को समझ नहीं गए। बहरहाल वो बात तो ख़त्म हो गई, मगर ये जो इधर पाकिस्तान में इसका प्रोपेगेंडा, जो इनके लेपालिक एंकर हैं, इनका मीडिया होम्स हैं, उन्होंने हस्ब महमूद जो है ये एक तमाशा लगाना शुरू कर दिया कि ये एक प्लान था, ये पीटीआई का प्लान था। यानी कि इमरान खान को इन्होंने हर चीज़ में मुलव्वस करना है। ये नहीं सोचना कि पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया के पाकिस्तानी पूरी दुनिया के हर कोने में आबाद हैं और हर कोने में चोर की सदा उठी है। जब इमरान खान ने अपने मुल्क की रजीम चेंज करने में जो एक साजिश हुई उसको हाईलाइट किया, तो उसकी कॉल पे पूरी दुनिया के कोने कोने में जहाँ मुसलमान आबाद थे, पाकिस्तानी बिलखसूस, तो वो खड़े हो गए और इमरान की आवाज़ के जवाब में उन्होंने अपने वतन की इज्जत व आबरू के लिए स्टैंड लिया। तो क्या वो सारे पीटीआई थे? हाँ, उनकी सोच हो सकती है इमरान खान के साथ, क्योंकि हम जब किसी की सोच को अपनी सोच बनाते हैं तो तभी उसका साथ देते हैं। मगर वो पीटीआई के मेंबर तो नहीं हैं, वो पीटीआई के पार्लियामेंटेरियंस नहीं हैं, वो पीटीआई की लीडरशिप नहीं है। तो जब हम पीटीआई के माहौल में ये बात कर देते हैं तो वो गलत बात है, ऐसा नहीं हमें सोचना चाहिए। ये पाकिस्तानियों की आवाज़ें हैं जो दिल से निकल रही हैं, क्योंकि इन्होंने जिस तरह पाकिस्तान को लूटा, 40 साल हुकूमत करके जिस तरह पाकिस्तान की बर्बादी की बुनियादें रखी और जिस तरह इन्होंने पाकिस्तान के मफादात पर दुनिया के मफादात को तरजीह दी, उस चीज़ ने पाकिस्तानियों के अंदर नफ़रत 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 इनके ख़िलाफ़ भर दी है। और वही लावा है जो अब हर जगह फूट रहा है। हर जगह लोग इनको गाली गलौज कर रहे हैं, इनको चोर की सदाएँ लग रही हैं। और अब ये दोबारा एक प्राइम मिनिस्टर बन के आ जाता है जो एक मुजरम है, जिस पे फ़र्द जुर्म आयद हुई है। तो क्या ये हमारे पाकिस्तानियों के लिए डूब मरने का मकाम नहीं पूरी दुनिया में? तो क्या हम बोलेंगे नहीं? क्या जब ये हमें नज़र आएंगे और फिर होंगे हमारे पाकिस्तान के वज़ीर आज़म, तो क्या हम इनको बुरा भला की ये सदाएँ नहीं लगाएंगे? ये किस तरह मुमकिन है? ये अननेचुरल होगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो ये तो एक नेचुरल थिंग है जो हो रही है। तो जो खुदारा मैं ये चाहती हूँ उन सारे एंकर्स को, उन सारे मीडिया हाउसेस को जो ये प्रोपेगेंडा अभी इनके माँ पे कर रहे हैं कि ये जो है सारा कुछ पीटीआई का एक प्लान प्रोग्राम था। वहाँ तो सारे उम्रा करने गए हुए थे, सारे पाकिस्तानी जाते हैं, हमेशा ही जाते हैं। और दूसरी एक और बात जो हमारे जहन में आती है, हमारे जहन में एक और बात भी आ सकती है, ये क्योंकि बहुत ही ड्रामाबाज, ये ख़ास कर नून लीगी और नून लीगियों के जो करता धरता हैं शरीफ फैमिली, ये इंतहाई ड्रामाबाज लोग हैं, इंतहाई झूठे लोग हैं, इंतहाई ये मतलब समझें कि घटिया से घटिया कोई भी ये अपने इक़्तिदार के लिए हरकत कर सकते हैं।
تو ذہن میں یہ بھی آتا ہے کہ ہو سکتا ہے انہوں نے یہ ان دونوں کو ہی بھیجا بھائی، اور تو کوئی نظر نہیں آیا۔ یہ ایک ڈھنگنی سی جو ہے، کیا نام ہے، مس اورنگزیب، اور ایک جو غدار اعظم جو تھا بگٹی، وہ لٹیں لے کے جو باہر نکلا ہوا تھا، ان دونوں کے علاوہ تو ہمیں کوئی نظر نہیں آیا۔ تو ہو سکتا ہے انہوں نے بھیجا ہو کہ ذرا لوگوں کی دیکھو کیا تاثرات ہیں، کیا یہاں بھی لوگ ہمیں برا بلا کہتے ہیں، یا پی ٹی آئی کے خلاف ایک اور محاذ کھولنے کے لیے یہ انہوں نے سازش کی ہو، کیونکہ یہ سازش سے آئے ہیں اور سازش ہی ان کا انتہا ہے۔ یہ ہمیشہ ان کا دماغ سازش ہی ہے، یہ سازش سے ہی سوچتے ہیں اور ہر چیز یہ سازش کے اوپر ہی بیس کر کے کرتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک پوائنٹ ہے جو ہم سب پاکستانی کو سوچنا چاہیے کہ عمران خان کے لیے ایک نیا محاذ کھولنا چاہتے تھے اور انہوں نے کہا یہ بھی کریں، اور جو ان کو فیس کرنا پڑا وہ انہیں شاید توقع نہیں تھی، یا وہ دیکھنا چاہتے تھے کیا ایسا ماحول ہی ترقی ہے۔ تو یہ ساری باتیں ہیں جن کو ہمیں مد نظر رکھ کے اس واقعے کی وجوہات کو دیکھنا چاہیے۔ بہرحال پوری دنیا میں پاکستانی ان کے خلاف ہیں، جدھر یہ نکلتے ہیں پاکستانی ان کو گالی گلوچ اور چور چور کی سزائیں لگاتے ہیں۔ تو انہوں نے ایسے کام کیے ہیں 40 سال، اپنے وطن کے ساتھ دھوکے کیے ہیں، دغے کیے ہیں، اپنے وطن کے ساتھ سنسیئر نہیں رہے، اپنے مفادات کو ترجیح دی ہے، اپنی اولاد کے مفادات کو۔ ہمیں قرض کی دلدل میں پھنسا دیا، ہم ایک زرعی ملک تھے، ہماری زراعت کو نیست و نابود کر دیا، ہاؤسنگ اسکیمیں یہاں بننا شروع ہو گئیں، پراپرٹی کا کاروبار یہاں کہاں چلا گیا، اور وہ جو زراعت کا ملک تھا، نہروں کا شہر تھا لاہور، اس کو تباہ و برباد کر دیا۔ آج ہاؤسنگ ہی ہاؤسنگ آپ کو ہر جگہ ملے گی۔ آج آپ کو کہیں بھی اپنے وطن کی گندم، وطن کی کپاس۔ عمران خان آیا، اس نے کوشش کی کہ میں اپنے لوگوں کو اپنی مدد آپ کے تحت اپنے پیروں پر کھڑا کرنے کی اس نے کوشش شروع کر دی، ایسی پالیسیز بنائی۔ اس نے گندم کے کاشتکاروں کو گندم کی کٹائی کے بعد ایک بہت بڑی فی من کا آفر کی، جس سے کسان بہت خوش ہوا۔ اس نے کھادوں کی قیمتوں کو کوشش کی کہ کم کروں۔ یہ بھی ایک لمبی سٹوری ہے کہ ہمارا پاکستان تو کھادوں کے خود کارخانے تھے یہاں بھٹو کے دور میں، لیکن انفارچونیٹلی جب پلانٹڈ گورنمنٹیں آتی ہیں، جیسے ضیاء کی آئی، ضیاء کے بعد ان کی آئی، یہ بھی انہی کی امریکن کی گود میں بیٹھے، ضیاء بھی انہی کی وجہ سے آیا اور بھٹو جیسے انسان کو ہینگ کر دیا۔ تو یہ جو سارے واقعات تھے، انہوں نے آ کے پھر آہستہ آہستہ باہر سے زراعت کھادیں منگانی شروع کر دی، اور اپنے کھاد کے جو یوریا کھاد کے یا دوسری کھاد کے جو کارخانے تھے ان کو تباہ و برباد کر دیا، اور وہ ختم ہو گئے، کیونکہ باہر سے کھاد منگوا کے لوگوں کے ذہن میں یہ ڈالا کسانوں کے کہ باہر کی کھاد زیادہ پاورفل ہے۔ لوگوں نے جب اپنی کھاد خریدنی ختم کر دی تو پھر وہ کارخانے بند ہی ہونے تھے۔ آج انفارچونیٹلی کہ باہر کی کھاد اتنی مہنگی ہے کہ کسان اس پہ بھی چیخیں مارتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ کسان کو اور سہولت یہ دی کہ کپاس جو کہ ہماری ایک یہ اس خطے کی، پاکستان کی ایک مین کراپس تھی، مگر اس کو تباہ و برباد کر دیا گیا مارشل لاؤں کے دور میں، کیونکہ یہ ان کے مفادات کے لیے آئے تھے۔ ان کے مفاد یہی تھے کہ ہم سے چیزیں منگوائی جائیں، ان کی اپنی چیزوں کو ختم کر دیا جائے، کیونکہ جو بھی ملک باہر سے چیزیں منگواتا ہے ایک دن آتا ہے کہ وہ قرضوں کے بوجھ کی وجہ سے اور اپنے گھر میں کچھ نہ پیدا کرنے کی وجہ سے دیوالیہ ہو جاتا ہے۔ جیسے ایک بہت ہی قریبی مثال ہے سری لنکا، جو حال ہی میں دیوالیہ ہو گیا ہے، اس کا حال بھی یہی کیا گیا، اس کو قرضوں کی دلدل میں پھنسا دیا گیا۔ حکمرانوں نے قرض اپنے اوپر لگائے اور قوم کے لیے کچھ نہ کیا، اور قوم میں جو سری لنکا میں پیدا ہوتی تھی چیزیں ان کو بھی ڈاؤن سے ڈاؤن کر دیا، اور باہر سے ہر چیز آنے لگ گئی اس ملک میں بھی، جس کی وجہ سے آج وہ دیوالیہ قرار دے دیا گیا ہے۔ اور وہاں کے لوگوں کی جا کے حالت دیکھیں کیا حالت ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اگر دیوالیہ ہو جائیں تو کیا ہوگا، جا کے سری لنکا سے پوچھیں کہ کیا ہوتا ہے جب ملک کوئی دیوالیہ قرار دے دیا جاتا ہے۔ تو پاکستان کو بھی اسی طرف لے کے جایا جا رہا ہے، اور اسی لیے عمران کو ہٹایا گیا، کیونکہ عمران خان جو ہے وہ اپنے کسانوں کو بھی مارات دے رہا تھا، آسانیاں دے رہا تھا۔ جیسے کپاس کی میں بات کر رہی تھی کہ ایک مین کراپس تھی ہماری، گندم، کپاس،
चावल, ये चीज़ें। तो कपास की ऐसा ऐसा इतनी मतलब थोड़ा पैसा दिया जाता था कपास के काश्तकारों को जब वो बनती थी कपास, उसके बाद कि कपास लगानी ही काश्तकार ने छोड़ दी, क्योंकि उस पर खर्चा ज़्यादा था और खरीदारी के टाइम गवर्नमेंट बहुत कम पैसा लगाती थी, यानी कि उनको डिस्करेज करती थी गवर्नमेंट खुद। ये जो अभी फिर आपकी गवर्नमेंट आपके साथ पे बताई गई है, इन्हीं गवर्नमेंट के दौरों में और मार्शल्लाओं के दौर में ये हुआ, ज़िया के दौर में। तो कपास को डिस्करेज किया गया काश्तकार को, तो उसने कपास लगानी छोड़ दी और कपास भी बाहर से आने लग गई महंगे दामों में। यानी कि सारा खर्चा आप दूसरों को जो आप अंदर कमा रहे हैं थोड़ा बहुत, वो बाहर से चीज़ें खरीदने में खर्च कर रहे हैं, आपकी अपनी चीज़ें ख़त्म होती जा रही हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मतलब खला आ गया था पाकिस्तान की ज़राअत एग्रीकल्चर जो कंट्री है उसके शोबे में। तो इमरान खान ने कपास के काश्तकारों को इनिशिएटिव दिया और कपास की कीमत ख़रीद जो है वो बहुत बड़ी लगाई पिछले साल, उससे पिछले साल। तो 2 सालों में हम देखते हैं कि लोगों में कपास की बुवाई की बहुत ज़्यादा रेशो बढ़ी और काश्तकार जो कोई शौक़ से कपास लगाने लग गए, क्योंकि कपास की कीमत ख़रीद को इमरान की गवर्नमेंट ने मतलब ज़्यादा कर दी, इतना ज़्यादा कि किसान खुश हो गए। और कपास हमारी इन 2 सालों में बहुत ज़्यादा पैदा हुई पाकिस्तान में, ख़ासकर खसूसन जनूबी पंजाब और सिंध के एरिया से, क्योंकि ये ख़ास कपास के एरिया से। मगर अनफॉर्चुनेटली ये कुछ अच्छी पॉलिसीज़ इमरान जो बना रहा था ऐसा ताकि मुआशी तौर पे पाकिस्तान जो है वो अपने खुद कफ़ील हो और अपने कदमों पे खड़ा हो, और ऐसा हम जो है IMF से भी निकलें। फिर उसने रूस के साथ जो मुआहदा करने गया था और उसमें उसने कहा रूस को कि हम रूबल में या हम डॉलर में ये चीज़ें आपसे नहीं लेंगे। जो गैस का मुआहदा हुआ, सस्ती गैस का और साथ गंदम की खरीदारी का, तो रूस से ये कहा कि हम रुपये में आपसे लेंगे। तो ये मुआहदा हो रहा था, उधर से चाइना से हो रहा था कि हम डॉलर में नहीं खरीदेंगे चीज़ें, हम चाइना की करेंसी में खरीदेंगे। तो इससे हमें काफ़ी फ़ायदा पड़ना था, क्योंकि डॉलर का अप जाना हमारे रुपये को बिल्कुल गिरा देता है। तो डॉलर कभी भी डाउन नहीं हुआ, डॉलर हमेशा जो है वो अप रहता है। तो इस वजह से हमारी जो रुपये की हमारी करेंसी जो है वो गिरती है, और करेंसी जब गिरेगी तो उधर से हमने जो कर्ज़े लिए हों डबल ट्रिपल हो जाएंगे, वो बढ़ जाएंगे उनके डॉलर के महंगे होने की वजह से। तो ये चीज़ों पे भी इमरान खान पॉलिसीज़ बना रहा था कि हम अपनी करेंसी को किस तरह मजबूत करें। यही 2-3 चीज़ें थी जिसकी वजह से इमरान को फौरी तौर पे उतारने का प्रोग्राम बनाया गया, और हमारे जो अंदर बैठे हुए गद्दार लोग वो उसका शिकार हो गए। सॉरी, मेरा गला कुछ ख़राब हो गया, मैं इसके साथ ही आपको